नमस्कार जय जगन्नाथ मु गायत्री दास आपन को स्वागत जनाऊँगी बाबूसोना ब्लॉग को। काली तो आप देखते केते मजादार गोटे मो गेम नहीं आसती। आज माँ और मो भर चैलेंज हम चैलेंज ये आप देखिए तो सब जापारे चैलेंज ये अच्छे आज आइटम गुड़ाक तुम्हें ना कह दियो। आइटम अच्छे कन माछ तरकारी सुरसे बाटा दी माछ तरकारी अंडा कषा अच्छे कन शाग आसे भंडा भजा तुम आसे कन पाण सागर बड़ा अच्छे कन काकुड़ी सालाड पापड़ एति आइटम आज माने जी मोर अच्छी से मार अच्छी है सामान अच्छी हाँ दुजन सामान सामान अच्छी देखिए किए माने माँ खाई देखिए किए हूँ आगर खाई पैसा रखा आगर जे खाइब जे विनर हम ताको पैसा मिलियो तो देखिए थे जी पैसा अच्छी जे विनर हम ताको मिलियो गुनी ना पैसा लास्ट देखिए गुनवा हाँ जे विनर हम सी गणिक नब केते अच्छी केते नहीं। चलो बिना डेरी करी चलो गेम स्टार्ट करियो। आगर कौन खाई देखिए किए जीतुची माँ जीति ना झील जीति एक्चुअली आम रोषे गुड़ा सब आसे कन चुली रे जाए गोटे भी आम गैस रे करना चुली रंधा गैस अच्छे कि गैस व्यवहार करूना मैंने मु इच्छा कर चुली रे रोषे कली मार भजा शुलानी एटा मैं देखो प्लेन एटा से पाण सागर बड़ा हाँ मोर अच्छी बेसन बेसन आटा भल अच्छी टेस्ट बेसी किसी आइटम कर पारे कहना छोटिया छुआटा रही ना बाबू सुना छुआटा पर भी ध्यान देते हम सब रकम आपले आउरी किसी आइटम हो पारता प्रथम पानी पीलु मैं तो खाया प्रथम ही पानी दरकार आमको शाग रोज रोज ना ना सप्ताह 2 बार कि 3 बार खाया उचित शाग जेकोसी शाग तो विटामिन थाए ना शाग बाड़ी शाग आम घर प्रत्येक दिन हो न हो शागटा प्रत्येक दिन हुए। मो माँ सब जिनस है मेन जिनसा भूली चिकेन चिकेन कथा मुंड ना जाओ घेनी आस चिकेन आनते भूली सब आनी माछ आनी अंडा आनी सब आनी चिकेन आनते देख चिकेन मुझे आनते भूली जाइली हाँ आल भूलीगले किसी कथा ना सरुच तार आगे देख तो मुँह पैसाटा मोर हवा दरकार ना हाँ ठीक है देखिए जल्दी जल्दी खाई पारे चिकेन आलूटा बहुत पसंद चिकेन जो हम मोर आलू सब माँ भात सहित बस माछटा नेमी ना मार अंडा शुलानी माछटा खाइमी माछटा खाई दिए आसकना
ମାଂସଟା ଖାଇମି। ভিডিওটা ভাল লাগলে ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଗକୁ ଆର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ମୋ ପାଣି ସରିଗଲା। ଭାତ ସରିଲାନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ସରିଗଲାନି ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ। ମୋର ଆଗ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ପାଣିଟା ଦରକାର ବେଶୀ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି କାଟି କାଟି ବନାଉଛୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାବିବନି ଯେ ବୋଧେ ଅଧା ଅଧା ଉଠେଇକି ରଖିଦେଉଛ ନା କ'ଣ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ବନାଉଛୁ, ଯଦି ଟିକେ କାଟି କାଟିକି ନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିମୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କାଟି କାଟିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇତେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ପେଟ ଫୁଲ କରୁଛି। ଚିକେନ ଦେଶୀ ତରକାରୀ ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା ମାର ସବୁ ସେଇଟା ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ସବୁ, ଭାତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପାପଡ଼ଟା ମୋର ସବୁ ଅଛି। ପାପଡ଼ ସେ ଖାଇପାରେନି। ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଖାଇବା ଏତିକି ଟିକେ ଭାତ খুব কম কম, কিন্তু সে থরে দুই থরে খাইও, কিন্তু একথরে সে এত খাইপারেনি। খাইবার তো এইবারে চেয়ারা ସଇଲାନି ତ ସଇଲାନି ଆଉ ପାରିବ କିଛି ନାହିଁ। ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ତ ଖାଇଦେଉଛି, ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିବି ନା। ତ ଚପା ଗୋଟେ ଚପା ଗୋଟେ ଚପା ଗୋଟେ ଚପା ସବୁ ଶୋଇଲା। ଚପା ଆମର ଚିକେନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସବୁ ଏତେ ଅଛି, ସରି ନାହିଁ କିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଇସା ଗୁଣା ହେଇନାହିଁ, କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଏଇ 300 ନେଇଯିବି ଆଉ। ଦେଖ ଏଇ 300ଟା ସେ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ହାରିଲା, ମୁଁ ଜିତିଲି, ଫେର୍ ବି ପଇସା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ। ଝିଅ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହାରି ସାରିଲାନି, ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇଛି, ପଇସା ଦେଖି ପାରୁଛ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।